We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 24, entitled Worshipping Govardhan Hill, Text 20. Srimad Bhagavatam, spev 10, kapitola 24, uctianie kopcu Govardhan a verš číslo 20. Vartita Brahmana Vipro Varteta Brahmana Vipro Rajanyo Rakshaya Bhuvaha Rajanyo Rakshaya Bhuvaha Vaishyastu Vartata Jivech Vaishyastu Vartaya Jivech Chudrastu Dvijasevaya Chudrastu Dvijasevaya Vartita lives. Žije. Brahmana by the Vedas. Vedami. Vipraha the Brahmana. Rajanyaha the member of the ruling class. Člen vládnucej triedy. Rakshaya by protection. Ochranou. Bhuvaha of the earth. Zeme. Vaishyaha the Vaishya. Tu on the other hand. Oproti tomu. Vartaya by trade. Obchodom. Jivet lives. Žije. Shudraha the Shudra. Šudra. Tu and. A. Dvija Sevaya by serving the twice born. Brahmanas službou Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. Službou dvojzrodeným, Brahmanom, Kshatriyom a Vaishom. Zopakujte. Službou dvojzrodeným, Brahmanom, Kshatriyom a Vaishom. Translation. The Brahmana maintains his life by studying and teaching the Vedas, the member of the royal order by protecting the earth, the Vaishya by trade, and the Shudra by serving the higher, twice-born classes. Preklad. Brahmana sa živí štúdiom a vyučovaním véd, člen kráľovského stavu ochranou zeme, Vaishya obchodom a Shudra službou vyšším dvojzrodeným triedam. Purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada ki. Význam od žiakov Šrilu Prabhupádu ki jai. After glorifying karma or work, Lord Krishna now explains what he means by prescribed duties born of one's nature. He was not referring to any whimsical activity, but rather to the religious duties prescribed in the Varnashrama or Vedic social system. Význam. Poté, co pán Krišna oslavil karmu neboli práci, nyní vysvetľuje, co míní předepsanými povinnostmi zrozenými z povahy člověka. Nemluvil o nějakém náladovém jednání, ale o náboženských povinnostech předepsaných ve védském společenském systému Varna Ashramu. Translation of the verse again. The Brahmana maintains his life by studying and teaching the Vedas, the member of the royal order by protecting the earth, the Vaishya by trade, and the Shudra by serving the higher, twice-born classes. Takže ešte raz preklad. Brahmana sa živí štúdiom a vyučovaním véd, člen kráľovského stavu ochranou zeme, Vaishya obchodom a Shudra službou vyšším dvojzrodeným triedam. Hare Krishna. Hare Krishna. So we continue our discussion on how Lord Krishna tried to persuade his father and other elderly men from Vrindavan not to worship Lord Indra. Takže pokračujeme ďalej. No a Krishna on chcel vlastne presvedčiť tých starších a
a Nandu Maharaja a jeho otca vlastne o tom, aby neuctievali kráľa nebes Indu. Yes. So in this verse, he explains how different activities are prescribed for different social positions. Takže v tomto verši je popísané tie rôzne aktivity pre rôzne varny a ašramy. Sú tu popísané. Yes. Because in previous verses it looked like that he Takže v predchádzajúcich veršoch to vyzeralo tak, že that he is glorifying karma. Že on vlastne Krishna vyzdvihoval alebo ospevoval tú karmu. And that his proponent of karma mimamsa. His what? Proponent. That he is inclined. That he's preaching karma mimamsa. Takže vyzeralo to tak, ako keby on kázal Krishna karma mimamsa. Yes, and we explained that these verses can be taken as one trick of Mohini Murti. Takže toto môže vyzerať, ako keby to bol trik od Mohini Murti. That gives poison to demons and nectar to the devotees. Dávať ten jed démonom a nektár oddaným. So in this verse it's more obvious. Takže v tomto verši je zjavné, že because Krishna himself is established the four varnas and ashramas. Krishna on ustanovil tie 4 varny a 4 ashramy. Which is confirmed in 4th chapter of Bhagavad-Gita. Čo je potvrdené aj v Srimad Bhagavad-gite v 4. kapitole. Where he says, Chaturvarnyam maya shashtam guna karma vibhagashu tasya kartaram apimam vidya kartaram avyayam. That I myself created this system of varna and ashrama. Áno, že v tom známom verši Chaturvarnyam maya srishtam, že ja som toto vytvoril, ja som vytvoril 4 ashramy a 4 varny. But not according to birth, because it's usually this is distorted, that the people are taken the social position by birth. Že ľudia to majú teraz tak pomilené, že vlastne je to rozdelené podľa toho zrodenia. But according to guna and karma. Ale podľa guny a karmy. That means according to our qualities and according to our work. Čo znamená, že podľa tých našich vlastností a podľa našej práce alebo činnosti. And therefore, here in this verse, Lord Krishna explains that everyone sustains or maintains his life according to his social role, according to his guna and karma. Takže Krishna vysvetľuje, že každý udržuje vlastne tú svoju varnu ashram podľa maintains his life a život podľa svojich vlastností a podľa svojich činností. Yes, and here he explains that Brahmana maintains his life by studying and teaching the Vedas. Takže vysvetľuje, že Brahmana on udržuje svoj život tým, že káže a študuje Vedy. And this is very important instruction for us. A toto je vlastne veľmi dôležitý pokyn pre nás. Because Prabhupada established, many times he said that he came to establish a Brahminical society that can guide the whole social structure. Prabhupada vysvetľoval, že on vlastne sem prišiel založiť takú brahmanskú kultúru alebo spoločnosť brahmanov na to, aby viedli pekne spoločnosť.
So our duty is to study Shastra. Takže našou povinnosťou je študovať tieto šastry. Maybe not everyone is brahminically inclined by his nature. Podľa svojej prírody nie každý je inklinuje vlastne študovať. But everyone has brahminical activities in Krishna consciousness. Ale každý v Krishna vedomí, keď sme, tak má činnosti, ktoré sú brahmanické. For example, meditation is brahminical activity. Napríklad meditácia je brahmanská aktivita. Yes, to be clean is brahminical quality. Byť čistotný alebo čistý je tiež brahmanská kvalita. To hear philosophy is brahminical activity. Načúvať filozofiu je tiež brahmanská aktivita. Yes, so we should devote ourselves to these brahminical activities, although we may be not brahminical by nature. Takže mali by sme napriek tomu vykonávať tieto brahmanské aktivity aj napriek tomu, že to není naša príroda. And in 10th canto, in the same canto here, as we now study, there is speve my teraz študujeme, že there is a chapter in which Shukadeva Goswami explains autumn and this rainy season in Vrindavan. Takže Šukadev Goswami v jednej tej kapitole vysvetľuje to obdobie dažďov and autumn. A jeseň. Yes, in Vrindavan. Vo Vrindavane. And in one verse he explains Marga Babuvu Sandigdas Trinaishchana Hiya Samskritaha Nabhyasya Manach Shrutayo Dvijaih Kalina Chahataha. That just as in rainy season, because of excessive rain, different debris come on different paths. And different what? Debris, the small stones and twigs and branches, because of the. Okay, takže v tomto období dažďov prichádzajú vlastne také, ak sa to povie po slovensky? Naplaveniny. To je fakt? Dobre, prichádzajú také naplaveniny. On different paths. Na rôznych cestách. Yes, and they become overgrown by plants and bushes. These paths. OK, no a na tej ceste vlastne oni tak zarastajú tými rôznymi machom alebo rôznymi rastlinami. And they compare, Shukadeva Goswami compares this of not studying the Vedas. A Šukadev Goswami toto práve prirovnáva, keď niekto neštuduje tie vedy. If we don't study the Vedas, then the meaning of the Vedas becomes obscured. If we don't study the Vedas, what is obscured? Obscured, it means it's covered. Takže keď my neštudujeme vedy, tak vlastne ono to tak je potom pokryté. Význam ved, on zostáva zakrytý. A význam ved je zakrytý. Yes, so they're like these paths which are overgrown by different plants. Takže tieto cesty, ktoré sú tak zarastené tými rôznymi rastlinami. Yes, so no one can walk on these paths. Nikto nemôže tadiaľ prejsť. So if the shastras are not studied very diligently, very carefully, ak sú tieto šastry alebo písma není veľmi dôležito študované, then their meaning becomes lost. Tak ich význam sa stratí.
If devotees won't study Shastra, who will study Shastra? Takže otázka je, že keď oddaní nebudú študovať šastry, tak kto potom? Yes. And it's our duty to study Shastra. To je našou povinnosťou študovať šastru. And to properly understand Shastra. And what? Properly understand. A dokonale tomu porozumieť tým písmam. Yes, because we can read Shastra also with this mentality. Takže my môžeme tiež čítať šastru s takouto mentalitou. That yes, I have read half an hour and I make a tick. Yes, I finished this. Takže tá mentalita je, že no, čítal som si pol hodinku, no a spravil som si tam nejaký záznam. Však, že som mal I finished this duty for today. Takže táto povinnosť dnešná je za mnou. Or because sometimes we hear that read at least one verse. Niekedy počúvame, čítaj aspoň jeden verš. So I read one verse without a purpose, of course. Takže áno, ja som si prečítal verš, no a samozrejme bez významu. So I fulfilled my duty. Takže ja som naplnil tú svoju povinnosť. Yes, such approach will not help us to understand Shastra very much. Takže toto nám nepomôže, ako my správne porozumieť písma veľmi dobre. Yes, so we should know that this is very important for our spiritual life and for those who take shelter of us. Mali by sme vedieť, že pre nás je to veľmi dôležité, pre náš duchovný život a tiež pre tých, ktorí v nás majú, berú u nás útočisko, ktorých vedieme iným spôsobom. And for example, if you are grihasta, that means that someone will take shelter of us, naturally. Takže keď sme napríklad grihasti, tak prirodzene u nás niekto vyhľadáva útočisko. For example, our wife and children will take shelter of us. Deti, žena napríklad. And if we are brahmacharis, naturally people will take shelter of brahmachari. A keď si brahmachari, tiež ľudia vlastne vyhľadávajú útočisko u brahmacharinov. Because they consider brahmachari one who devoted his life to study and devotional life. Takže, pretože považujú toho brahmacharina za osobu, ktorá vlastne odovzdala ten svoj život pre toto štúdium tých šastier. Yes, and then devoted his life to spiritual life. A odovzdali ten život tomu duchovnému životu. So it's, and of course if you are vanaprastha or sannyasi, even more. A dokonca ty, keď si vanaprastha alebo sannyasi, tak dokonca ešte aj viac. That means that every devotee, regardless of his or her social position, has immense responsibility to properly understand our philosophy. Takže nezáleží v akej tej varne alebo ašrame sme, ale proste tou našou povinnosťou je študovať vedy pozorne. Immense responsibility to properly understand Shastra, yes. Takže to je našou zodpovednosťou správne študovať šastru. Yes. And not just studying, but also teaching. A nie len študovať, ale aj kázať, vyučovať. In Chaitanya Charitamrita it is explained that everyone should become a guru. V Chaitanya Charitamrite je vysvetlené, že každý by sa mal stať gurom. Yes. Maybe not everyone will give diksha to his disciples or her disciples. Takže nie každá takáto osoba dá vlastne tú dikšu to zasvetenie svojmu žiakovi.
But everyone should become a guru. That means, and is explained also in Chaitanya Charitamrita, who is guru. Takže v Chaitanya Charitamrite je vysvetlené, že kto vlastne je guru. Hej, takže každý by sa z nás mal stať guru. Yes. Kiba vipra kiba nyasi, shudra kevinaya. Krishna tattva veta say guru haya. So either we are brahmacharis, grihastas, shudras, sannyasis, doesn't matter. We should know the Krishna tattva. Takže nezáleží na tom, že sme brahmachari, šudra, vajšia, kšatria, brahmana, ale každý by mal poznať sannyasi, ale každý by mal poznať tú pravdu o Krishnovi. Yes, Krishna tattva, and therefore we should become guru. A týmto spôsobom by sme mali byť gurom. So we can be guru of our children. Budeme vlastne guruami pre deti. We can be guru of our friends. Alebo guruami pre priateľov. And foremost we should be guru to ourselves. A najviac by sme mali byť vlastne guru pre sami seba. Yes, so we should teach ourselves how to live properly in Krishna consciousness. Ale by sme sa učiť sami seba, ako čítať alebo študovať v Krishna vedomí. How to live properly. Huh? How to live properly in Krishna consciousness. Ako žiť správne v Krishna vedomí. Yes, so in Bhagavad-gita, Lord Krishna explains what are the duties of these different varnas. Takže v Bhagavad-gite Krishna vysvetľuje, že aké sú povinnosti pre tieto rôzne varny. And for Brahmanas, because here first mentioned, and he will later on discuss more in detail about Vaishyas. Takže najprv sa tu rozoberá vlastne o Brahmanoch a potom ďalej budeme pokračovať o Vaishyoch. He says, Shamodamasta pakshaucham kshantirarchamam evacha jnanam vijnanam astikyam brahma karma svabhavacham. That first he says is shama. Takže Prabhu on citoval verš z Bhagavad Gity, no a v tom verši je prvé slovo použité shama. And this is peacefulness. A táto vlastnosť Brahmanov je vlastne mierumilovnosť. Yes, to be peaceful is our duty. Byť mierumilovný je vlastne naša povinnosť. Yes, and it is explained in Chaitanya Charitamrita who can be peaceful. A tiež je vysvetlené v Chaitanya Charitamrite, že kto môže byť mierumilovný. Krishna Bhakta Nishkama Ataiva Shanta. Bhukti Mukti Siddhikami Sakla Ashanta. That means only Krishna Bhakta is peaceful and no one else. Takže v tomto verši je vysvetlené, že jedine Bhakta, Krishnov Bhakta oddaný môže byť mierumilovný. Ostatní nie. Because he's Nishkama. He has no material desires. Pretože on je niškama, on nemá žiadne materiálne túžby. But all others, bhukti mukti siddhikami. That means those who desire bhukti or material enjoyment. Takže a tí ostatní, bhukti, mukti, siddhi, takže ten bhukti je ten, ktorý túži po zmyslom požitku. And those who want mukti or liberation. Alebo tí, ktorí chcú mukti, oslobodenie. And those who want some mystic perfections or siddhis. A tí, ktorí chcú siddhis alebo nejaké mystické sily. They all want something for their own purpose. Oni všetci chcú niečo pre svoj vlastný prospech.
And therefore, because they don't have this, what they want, they're disturbed. A keďže oni nedosahujú to, čo chcú, tak oni sú rozrušení. But devotee doesn't want anything for himself. Ale oddaný on nechce nič sám pre seba. Yes, he wants just to serve. On chce len slúžiť. Yes, this is his purpose. Toto je jeho význam. And we can serve all the time, 24 hours a day. Takže my môžeme slúžiť celý čas, 24 hodín denne. Without any problem. Bez problémov. Yes. So we are, if we are devotees, we are not in anxiety, never actually. Keď sme oddaní, nikdy nie sme v úzkosti v skutočnosti. We don't have fear. Can I serve today or not? Nemáme strach, či môžem dnes slúžiť alebo nie. Yes, because we can serve in all circumstances. Pretože my môžeme slúžiť za akýchkoľvek podmienok. But immediately, if we want something for our purpose, Ale okamžite, ak chceme niečo pre samých seba, there comes anxiety tak potom prichádza úzkosť and fear. a strach. So we can check our consciousness if there is some trace of fear. Takže my sa môžeme takto čeknúť to naše vedomie, že či tam je len nejaká malá známka strachu. Yes. If there is present some whatever kind of fear. Takže ak sa tam nachádza akýkoľvek strach, That means that we are not surrendered to Krishna fully. to znamená, že sme není plne odovzdaní Krišnovi. You have a question? Can I now? Yes. Sometimes I have anxiety or fear that, for example, now is some big festival and I want that everything is very nicely did, or we can do everything very nicely, and I have fear that it can be like this. Aha. Povedz po slovensky. Že mám niekedy strach a ty máš mikrofón. Ja aj mikrofón. Takže Sankarshan hovorí takú otázku, že on teraz sa obáva, že má taký druh strachu, že ten festival, proste aby bol pekný, tak sa obáva proste, aby všetko prebiehalo pekne. Yes. This is transcendental anxiety. Takže áno, toto je transcendentálna úzkosť. Yes, and it's not keeping us in material world. A táto nás nedrží v materiálnom svete. This is the secret of love. Toto je tajomstvo lásky. Because if we take a look of the inhabitants of Vrindavan, because we discuss Vrindavan Lila here. Takže my sme diskutovali Vrindavan Lilu a keď sa pozrieme na tých obyvateľov Vrindavanu, we see that Krishna's associates are many times in great anxiety. že vidíme, že Krišnovi spoločníci sú veľakrát proste v úzkosti. But not for their prosperity, but not for their prosperity or well-being. Aha, takže ale nie sú v úzkosti pre ich nejaké výhody alebo dobro. But their anxiety because of Krishna. No ale oni sú v úzkosti pre Krišnu. Yes. Mother Yashoda is always in anxiety. Matka Jašoda je neustále v úzkosti. Yes. What will happen to Krishna? Čo sa stane Krišnovi? And how to protect Krishna? Ako ho ochrániť? And so many concerns about Krishna. Will he have enough food? Takže veľa takých pochybností, že či bude mať dosť jedla.
what will happen if some demons will come? Čo sa s ním stane, keď príde nejaký démon? What will happen if they fight these boys amongst each other and he will be scratched all over the body? Alebo bude poškriabaný nejakým pasačkom, keď budú spoločne bojovať. This is usually Mother Yashoda thinks that boys are so rough, so he's scratched over his chest. Takže ona sa stále obáva, lebo tí chlapci, oni sú takí drsnejší, no a že aby sa nemal nejaké škrabance na jeho hrudníku. And she's preaching to these boys every day. Don't scratch Krishna. A každý deň im ona vysvetľuje však, že aby nepoškriabali Krishnu. But actually Krishna is scratched by the gopis. Ale Krishna je v skutočnosti doškriabaný od gopí. But Mother Yashoda, that doesn't cross Mother Yashoda's mind. Ale matka Yashoda vlastne ona na to nepríde. Yes. So in spiritual world, everyone is in anxiety, but spiritual anxiety. Takže v duchovnom svete všetci sú v úzkosti, ale to je duchovná úzkosť. Especially in more intimate relationship with Krishna. Špeciálne v nejakých takých veľmi intimných vzťahoch s Krishnom. Yes, in Vaikuntha no one is anxiety. In Vaikuntha no one is in anxiety. Ale na Vaikunte nikto není v úzkosti. Yes, because they know Krishna is supreme, most powerful. Nothing can happen to Krishna. Lebo oni sú v tej nálade, že majú také pochopenie, že Krishna je najvyšší pán, on je najmocnejší, nič sa mu nemôže stať. Yes, but in Vrindavan, everyone is in anxiety. Ale vo Vrindavane každý je v úzkosti. Yeah, you have a question. I just read recently about how Krishna's skin is very soft. That even just a small, fresh leaf of plant, leaves mark on the skin. When touch his skin, yes, it will be his skin will be different color, change color. Yes. Like if you press the finger, you see. Yeah. Takže ja som hovoril, že teraz som nedávno čítal niektorého 12. druhu Goswami vlastne, že Krishna má takú jemnú pokožku, že aj malinký jemnučký lístok z nejakej rastliny, keď sa ho dotkne, tak jeho pokožka sa zmení farbu. Yes, and we discussed this. A on hovorí, že vlastne áno, že ako keď sa takto dotkneš prstom, tak proste tá pokožka mení farbu. Yeah, and we discussed this yesterday when we discussed how Krishna with his extremely tender feet kicked this hand cart, this cart Shakatasura. A včera sme hovorili o Shakatasurovi, vlastne o tom démonovi, že Krishna s tými jemnými nôžkami ho vlastne kopol. Yes. So they're so soft that every touch is seen, changes the color. Že každý ten dotyk mu mení na nohe, na chodidle vlastne farbu. And at that time Krishna was 3 months old. His feet were even softer than later on. Vtedy vlastne on mal len 3 mesiace. Krishna a tie chodidla boli ešte oveľa jemnejšie ako potom neskôr má. Yes, because later on he was walking around on his feet, but at that time his feet never touched the ground yet. Neskôr on vlastne už chodil však po tej ceste, po kamienkoch, ale predtým vlastne v tejto zábave tak on ešte sa nedotkol vlastne ani zeme. Yes, so yes, there can be transcendental anxiety.
Áno, presne tak. Takže tá transcendentálna úzkosť tam je. Yes, but if we are concerned how devotees will perceive me, then this is material anxiety. Ale keď my sa obávame, ako oddaní nás vnímajú, hej, a z toho máme úzkosť, tak to je materiálna úzkosť. Yes. So the next quality is dhamma. Takže ďalšia vlastnosť je dhamma. Of this brahmanas. No, keď hovoríme o tých vlastnostiach brahmanu, hej. And this is self-control. A to je taká seba kontrola. Yes, that we control our senses. Že my kontrolujeme svoje zmysly. Once there was a disciple of Srila Prabhupada, and he came to Prabhupada. Raz jeden Prabhupádov žiak, on prišiel k Prabhupádovi. And he said that he cannot follow four regulative principles. A povedal, že ja nemôžem nasledovať tieto 4 regulatívne princípy. That he cannot control himself. Že sa nemôže proste kontrolovať. And Prabhupada said, then you're an animal. A on Prabhupada povedal, tak si zviera. Yes, because animal cannot control himself. Pretože zviera nemôže kontrolovať samého seba. But the quality of a human being is to be controlled. Ale tá povaha vlastne toho človeka je, že sa dokáže kontrolovať. Yes, this is the difference. Animal has no control over its action. Takže toto je ten rozdiel, lebo zviera ono nemôže kontrolovať svoje činnosti. Yes, and just by natural urges it acts. Takže on len jedná na základe takých prírodných púdov, hovoríme. Human beings, of course, we also have urges of the body and mind. Being what? Human beings. Takže my máme tiež takéto potreby aj v ľudskej podobe. And these are discussed by Rupa Goswami in Upadeshamrita in the first verse. V tom prvom verši Nektári pokynov, čo je vlastne Upadeshamrita, Rupa Goswami vysvetľuje. Čo to tam muchy? Tu máš. And he says, Varsha vegam manasah krodha vegam, jihva vegam udara pasta vegam, etan vegam yovishat heta dira, sarvam apimam pritivim sashishyat. That one should be able, actually, then our acharyas explain this verse, that everyone on the path of devotional service should be able to control these urges of the body and mind. Takže naši ačariovia vysvetľujú, že každý na tejto ceste duchovnej by mal vedieť, ako kontrolovať našu myseľ a zmysly. Otherwise we cannot really begin devotional service. Inak my nemôžeme ani začať skutočne náš duchovný život. Because the difference between spiritual and material life is material life means to satisfy our material desires. Takže rozdiel medzi duchovným a duchovným životom a materiálnym životom je, že ten materiálny život je, že my sa snažíme uspokojiť tie materiálne túžby naše. And spiritual life means to satisfy the desires of Guru and Krishna. Takže uspokojiť Guru a Krishnu je vlastne duchovným životom. Yes. And of course, the Guru and Krishna, they teach us how to live controlled life for spiritual elevation. Takže pre taký ten duchovný
Krishna and Guru teach us. Preto duchovné povznesenie, hej, nás vlastne Krishna a Guru učia. Yes. So, yes, we should be controlled in our life. Takže áno, mali by sme sa vedieť kontrolovať v našich životoch. Yes, we don't have so much time, so we cannot discuss all these different Brahminical qualities and then also the qualities of Kshatriyas and so on. Kvôli tomu, že nemáme dostatok času, tak nemôžeme pokračovať v tých ďalších vlastnostiach Brahmanu alebo Kshatriyu. But we can say that the qualities of Brahmanas are that they are very devoted to spiritual life. Ale môžeme povedať tak skrátke, že tie vlastnosti Brahmanov sú veľmi také odovzdané pre ten duchovný život. Yes, and as here is explained by Krishna himself, first they have to live according to these spiritual principles and they can also teach them. Takže ako tu na Krishna vysvetľuje v tomto verši, že najprv máme žiť tieto princípy a potom ich učiť. Yes, and Kshatriyas are those who protect. A Kshatriyovia sú tí, ktorí ochraňujú. And if they want to protect, they must be very powerful personalities. Takže keď oni ochraňujú, tak oni musia byť veľmi silné osobnosti. Yes, if there are wishy-washy people, they would be defeated by any miscreant. What is what? If they are not powerful, then they have feminine qualities. Takže oni, keď sú není silní, tak oni majú potom také ženské vlastnosti. But what was that word? Wishy-washy. Wishy-washy, what's that? Yes, not powerful, not Strong. strong. Ja sa pýtal, že čo znamená to slovo. Not fixed in their vows and in their principles. Takže to slovo znamená, že oni sú není takí fixovaní vlastne v tých svojich predsavzatiach a princípoch. Yes. So they can be easily defeated by any miscreant. Takže oni môžu byť veľmi ľahko ako zničení s tými nepriateľmi. Yes. So one should be very strong. Takže osoba by mala byť veľmi silná. If he's a kshatriya. Je kshatriya. Guru Chandra ki. Hej. For example, Arjuna. Napríklad Arjuna. He was one of the most powerful kshatriyas. Že on bol jeden z tých najsilnejších kshatriyov. And he was trained to kill. A on bol trénovaný na to, ako zabiť. Yes, and he was merciless killer. What? He was merciless killer. Takže on bol taký bezmilostný zabiják. Yes, and this is confirmed when he gave protection to Agni to consume this Kandava forest. Takže toto poznáme z toho príbehu, keď Arjuna zabil toho... No, he gave protection to Agni. On dal ochranu Agnimu z toho... Who wanted to consume the Kandava forest. A on chcel vlastne skonzumovať ten Kandava les. Yes. So, because this Kandava forest was protected by Indra. Pretože ten Kandava les bol ochraňovaný Indrom. And when Agni had problems with digestion, keď Agni mal problém s trávením,
Agni is, of course, fire, the demigod of fire. Agni je poloboh ohňa. And because of many sacrifices and pouring a lot of ghee in fire, he had digestive problems. Takže pri tých častých a veľkých obetiach, kde sa leje to ghee do ohňa, tak mu to spôsobilo tie tráviace ťažkosti. And because in this Kandava forest many medicinal herbs were growing, he wanted to consume this Kandava forest. Takže v tom Kandava lese vlastne rástli tie bylinky rôzne, ktoré by mu pomohli sa vyliečiť, tak on chcel takýmto spôsobom vlastne skonzumovať ten les. Yes, but every time he wanted to burn the Kandava forest, Indra came and poured rain. Takže vždycky sa stalo, že keď on chcel akože pohltiť tým požiarom vlastne ten les, tak prišiel Indra a spustil tam mraky. Then Agni took shelter of Arjuna to help him. Takže Agni potom prijal také útočisko u Arjunu, aby mu pomohol. And Arjuna went on his chariot along with Krishna to this Kandava forest. Second? Arjuna went along with Krishna on his chariot. Arjuna na jeho voze s Krishnom odišli to this Kandava forest. Do toho Kandava lesa. Yes, and then Agni started to consume the forest. A potom Agni začal požierať ten les. And Indra immediately came with his torrents of rains. Okamžite prišiel Indra s jeho silnými dažďami. And Arjuna was shooting arrows to create. He created a protective roof over the forest by his arrows. Takže Arjuna vytvoril so svojimi šípmi takú ochrannú strechu. And because of the fire in the forest, many animals tried to escape from the forest. Takže na základe toho, že to horelo tam všetko, tak tie živé bytosti, tie zvieratá sa snažili poutekať. But every animal that tried to escape from the forest was mercilessly killed by Arjuna. Ale každé to zviera, ktoré chcelo utiecť z toho lesa, bolo zabité bezmilostne Arjunom. Yes, that they fell back into the burning forest. Oni sa vrátili do toho horiaceho lesa späť. Yes, so he protected only Maya-danava, the demon who took shelter of Arjuna. Takže on ochránil iba Maya-danavu, ktorý si zobral útočisko k Arjunovi. And because of his gratitude, he later on built this assembly hall in Indraprastha. Because of the gratitude? Gratitude, thankfulness. Oh yeah. Takže ako vďaku, tak what? He built an assembly hall. Takže ako vďaku ten Maya-danava vlastne postavil tú snemovňu. In Indraprastha, the capital of Pandavas. V hlavnom meste Pandavov, a to bolo vlastne Indraprastha sa to volalo to mesto. Yes, and this assembly hall had mystical powers. Takže táto snemovňa, ktorá tam bola, mala veľké mystické schopnosti. So if someone came who was inimical to Pandavas, he would mix the solid flow to water. Takže for water. Napríklad tí, ktorí boli kdokoľvek bol proti Pándovcom, tak tá podlaha
sa zmenila z tej pevnej podlahy na vodu. And he mixed water for solid flow. The one wrongly perceived solid flow for water and water for solid flow. Takže proste tá osoba, ktorá mala niečo proti pandovcom, tak on tak zle dokázal vnímať tú zem. Že namiesto toho, že keď on videl pevnú, tak tam bola voda, a keď videl vodu, tak to bola pevná zem. Yes. So when Duryodhana came there, Takže potom prišiel Duryodhana však. When there was a solid flow, he lifted his garment not to get wet. Takže tam, kde bola on videl vlastne tú pevnú, tam, kde bola tá pevná podlaha, tak on to videl ako vodu, tak si vlastne vytiahol tie šaty tak, aby sa nenamočil. And where there was water, he fell into the water. A tam, kde bola voda, tak on si myslel, že to je tá pevná podlaha, a tam iba spadol. And then all the Pandavas, except Yudhishthira, they were laughing. And Krishna was also laughing to him. Takže všetci okrem Yudhishthira, dokonca aj samotný Krishna, všetci sa na ňom smiali. And Yudhishthira tried to prevent that others wouldn't laugh. Takže Yudhishthira chcel proste tak spraviť, aby ostatní sa nesmiali. But Krishna encouraged them to laugh. Ale Krishna práve robil úplný opak, že on chcel, aby sa všetci smiali. Yes, because he wanted this enmity to be so fierce that at the end there would be deadly war and that everyone would be killed in this war. Takže tam bol taký plán, no, že Krishna on chcel, aby vlastne tá jeho závisť tam sa nejako bola, tá jeho závisť voči pandovcom bola taká, že zničená, a to aby to vyústilo k veľkej vojne. Yes. And Draupadi said that blind man's son is also blind. A takže Draupadi povedala taký výrok, že what? She commented this Duryodhana because he mixed everything. He said, blind man is also blind. Blind man's son is also blind. Takže ona dala ten výrok, že vlastne toho slepého blind man's son, slepej osoby vlastne syn je tiež slepý. Yes, and this was the most painful arrow in the heart of Duryodhana. Takže toto bol taký najbolestivejší najbolestivejšia vec vlastne pre Duryodhanu. Yes, so the enmity was sealed forever. Takže táto závisť bola sealed, that like you have this jig pechat established, you can say, forever. Takže táto závisť bola ustanovená na večnosť. Yes. So, yes, these are kshatriyas. Kshatriyas are very powerful personalities. Takže toto sú kshatriyovia. Kshatriyovia sú veľmi silné osobnosti. They're not sentimental. Oni sú nie sentimentálni. They, if there is a need, they just kill immediately. Takže pre potrebu oni dokážu zabiť okamžite. And about the qualities of Vaishyas we'll discuss tomorrow. No a tie vlastnosti Vaishov my si rozoberme zajtra. Is there any other comment or question? Otázky? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your attention.
Šla Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Ďakujem Nitai Gaur Pramanandi Hri Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Hare Krishna. Yes, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Bhagavad-dharma Prabhu ki jai. Please accept my